नमस्कार बंधुरा वेलकम टू माई चैनल साँतरा इन्फोटेक। आज के एक नतून भिडियो निये एसेछि। एटा हच्छे Q10 कोम्पानिर 300 एम्प्लीफायर USB 300 DX। एटा USB सिस्टेम आछे एम्प्लीफायरटा, तो मंदिरे टंदिरे बाजानोर जन्य निते पारेन। भालो क्वालिटिर माल, वेटफुल माल आछे, आउजारी मतो देखते। चिप सिस्टेम आछे एते, हरेन बक्स सार्किट आलादा आछे, मसफेटेर माल। और पिछनटा घोराচ্ছি देखुन, आउजारी मतो सेम करेছে। 24 भोल्ट DC LT लाइन आलादा करेছে, और ट्रांसफार्मार लाइन आलादा, प्लस एमনি डायरेक्ट ओमस लाइन आलादा आछे। तो এটা হচ্ছে অনেক কম বাজেটে একটা ভালো কোয়ালিটির অ্যাম্প্লিফায়ার। যাদের লাগবে অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারেন। সাঁতরা ইনফোটেক, বাঁশগোড়া বাজার, খেজুরি, পূর্ব মেদিনীপুর। एक्सट्रा भावे कोनो USB लागबे ना। मंदिरे बा कोथाओ जेकोनो अनुष्ठाने बाजानोर जन्य स्पेशल आछे, भालो क्वालिटिर आछे एटा मोटामुटी। देखते थाकुन पुरो भिडियोटा। साउंड चेक करा हच्छे। DJRB Mix। USB দিয়ে চেক করলাম, সাথে মিক্সচার দিয়েও চেক করে দেখে দিলাম। সাউন্ড কোয়ালিটি মারাত্মক আছে, মারাত্মক লেভেলের বাজছে। 200 ওয়াট করে 4টা স্পিকার চলছে, 12 ইঞ্চি। ধন্যবাদ। আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। আবারও আসছে নতুন নতুন ভিডিও।